खाना काबा में नमाज तरावी के दौरान अजीबो गरीब मखलूक नमूदार वीडियो बड़ी तेजी से वायरल। रमजान के मुबारक महीने का दूसरा अशरा चल रहा था। खाना काबा में रात के वक्त नमाज तरावी अदा की जा रही थी। हर तरफ बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। फकत अतराफ में इमाम काबा की तिलावत कुरान की खूबसूरत आवाज गूंज रही थी। रमजान में हर रात की तरावी ऐसे ही पुरसुकून अंदाज से पढ़ाई जा रही थी, मगर आज नमाज तरावी के दौरान एक ऐसा अनोखा वाकया पेश आया जिसने वहां पर मौजूद दुनिया भर के मुसलमानों के हवास सल्ब कर लिए। वहां एक ऐसी मखलूक देखी गई थी जिसने सबकी जबान गंग कर दी थी और दिल सीनों में थम से गए थे। यहाँ तक के इमाम काबा ने जब सलाम फेरा और इस मखलूक को देखा तो सांस लेना ही भूल गए थे। वहां मौजूद हर शख्स का यही हाल था कि अपनी आंखें झपकना भूल चुके थे। आखिर वो कौन सी मखलूक थी और खाना काबा में ऐसा भी इसने क्या काम किया कि लोगों के दिल सीनों में ही थम से गए थे। इससे पहले कि हम ये वीडियो आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुत्तला हो सकें। जी तो दोस्तों, ये बात है रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे में पढ़ी जाने वाली नमाज तरावी की। खाना काबा में रमजानुल मुबारक में आम महीनों से ज्यादा गहमा गहमी और रौनक होती है। हर सू लोगों का हुजूम नजर आता है। कोई तवाफ काबा में मसरूफ होता है तो कोई इबादत और तिलावत कलाम पाक में। इमाम मस्जिद की दिल को सुकून बख्श देने वाली आवाज में तिलावत की आवाज से तरावी के दौरान हर शख्स ही दुनिया भुलाए बस इस तिलावत को सुनने में मगन था। वहां आने वाले जायरीन जिन्हें पहली बार तवाफ काबा का शर्फ हासिल हुआ था और उम्रे की सादत नसीब हुई थी, उनके आंसू इमाम काबा की आवाज पर बह रहे थे। उस वक्त जब लोग नमाज तरावी में तिलावत सुनते सीने पर हाथ बांधे खड़े थे, तभी अचानक सब लोगों को बिल्कुल आगे की कुछ सफों में मौजूद नमाजियों पर एक साया सा फैलता हुआ महसूस होने लगा, मगर किसी ने भी नमाज के दौरान नजरें उठाने की कोशिश नहीं की। रात के उस वक्त भी काबा शरीफ में जिस कदर रोशनियां थीं, यूं मालूम होता था कि दिन का समा हो। ऐसे में किसी बहुत बड़ी चीज का यूं नमाजियों पर साया सा फैला देना सबको महसूस हो रहा था। लोग नमाज में ही चौंक उठे थे और जब वो साया तेजी से नमाजियों पर फैलने लगा तो जैसे ही सलाम फेरा गया, बेख्तियार ही सबकी नजरें उस साए की ताक़ुब में आसमान की जानिब उठ गईं। अल्लाह अकबर। दोस्तों, वहां उनकी नजरों ने जो मंजर देखा उसने उनकी रूह फना कर दी थी। कुछ लोग डर के मारे बेसाख्ता लड़खड़ा कर अपनी जगह से कदम हटाते पीछे होने लगे थे। काबा में आसमान की जानिब से एक निहायत अजीब और गरीब मखलूक नमूदार हुई थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वो पहली नजर में दूर से देखने पर कोई बहुत बड़े साइज का परिंदा मालूम हो रहा था। अपनी तरफ तेजी से बढ़ते एक अजीब और गरीब सियाह बड़े से परिंदे को देखकर इनकी हालत गैर होने लगी थी। वो हजम के लिहाज से इस कदर बड़ा था कि हर आंख झपकना भूल गई थी। कुछ पल तो वहां मौजूद लोगों को ये लगा कि इस मखलूक को देखकर इनके दिल सीनों में धड़कना ही भूल गए हैं। वो बहुत बड़ा परिंदा सा था, मगर जूं जूं वो मखलूक लोगों की जानिब बढ़ती करीब पहुंचती गई, लोगों का ख्याल बदलने लगा और वो हैरत में मुब्तला होते चले गए, क्योंकि इस मखलूक का वजूद देखने में बिल्कुल किसी इंसान जैसा ही था और इसने सियाह बड़े साइज के पर फजा में फैलाए हुए थे। नमाज अदा करते लोगों की नजरें जमीन की जानिब बढ़ती इस मखलूक पर जमी रह गईं। अतराफ में हर तरफ खौफ और हिरास सा फैला हुआ था। सियाह रंग की वो अजीबो गरीब मखलूक देखते ही देखते इतनी करीब पहुंच गई कि उसे बासानी हर आंख देख सकती थी, मगर वहां मौजूद लोगों के हवास इतने उड़ चुके थे कि उनके लिए इस वजूद पर गौर करना मुश्किल होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो मखलूक अभी इन पर झपट पड़ेगी, लेकिन इससे डरकर पीछे हटते लोग खौफजदा हो गए थे। एक अफरा तफरी सी फैल गई थी। कई लोगों की हैरत से चीखें बुलंद हुई थीं और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई थीं। लोगों के अंदर ये खौफ भी था कि कहीं वो मखलूक इन पर झपटी ना जाए। वो क्या था जिसकी मुकम्मल शक्ल ना ही किसी इंसानी वजूद से मुमासलत रखती थी, ना ही मुकम्मल किसी परिंदे से। लोग खौफ की वजह से अपने सर झुका गए, मगर वो मखलूक लोगों के सरों से होती हुई तवक्को के बिल्कुल बरक्स इस मखलूक ने जमीन के करीब पहुंचते ही अपना रुख खाने काबा की तरफ कर लिया था। वो इंसानी जिस्म और शक्ल की अजीब मखलूक काबे की जानिब बढ़ी और उसकी ऊंची छत पर जाकर बैठ गई। लोग तरावी रोके इस मखलूक की अगली हरकत के मुंतजिर सांस रोककर
توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ وہاں موجود ہر ایک فرد کے لبوں پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو چکا تھا۔ اس مخلوق کے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں خوف سا پیدا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے نماز تراویح کو جاری رکھنا مشکل بھی ہو رہا تھا۔ امام کعبہ کے دل کی حالت بھی دوسروں سے مختلف نہ تھی۔ وہ بھی ایک ٹک دل کو تھامے اس مخلوق کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اس بڑے بڑے پروں والی انسانی وجود کی حامل مخلوق نے یک دم اپنے پر پھیلائے اور اس کی اگلی غیر معمولی حرکت نے اس سے خبردار ہو جانے والے سب لوگوں پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ دیے، کیونکہ اس مخلوق نے نہ ہی کسی انسان کی جانب دیکھا اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ وہ مخلوق پر پھیلائے کعبے کے اوپر سے پہلے سجدہ کیا، فضا میں بلند ہوئی اور پھر اسی طرح اڑتے ہوئے کعبے کا طواف کرنے لگی۔ اس کی اس حرکت پر لوگوں کے دلوں سے ڈر زائل ہونے لگا تھا۔ سب کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہاں معجزہ رونما ہوا ہے۔ وہ مخلوق تیزی سے کعبے کا طواف کر رہی تھی، یوں گویا عبادت میں مشغول ہو۔ ہر جانب سے لوگ اس مخلوق کی تصاویر اور ویڈیوز بنانے میں مشغول تھے۔ نہ جانے وہ وجود کسی دوسری ہوائی مخلوق سے تعلق رکھتا تھا یا پھر واقعی کوئی معجزہ رونما ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا تھا جو اللہ کے گھر میں اللہ کی مرضی سے آن موجود ہوا تھا۔ لوگوں کے دماغوں میں طرح طرح کی سوچیں پیدا ہونے لگیں اور ارد گرد کئی سوال گردش کرنے لگے تھے۔ وہ مخلوق کچھ دیر بنا رکے وہیں کعبے کا طواف کرتی رہی اور پھر طواف کرتے ہوئے ہی اچانک آسمان کی جانب پرواز کرنے لگی۔ سب کی نظروں نے حیرت و تجسس سے اس مخلوق کا پیچھا کیا تھا۔ وہ مخلوق آسمان میں اوپر کی جانب تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی اور پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان میں کہیں یکدم غائب سی ہو گئی۔ کلمے کا ورد کرتے لوگ حیرت میں مبتلا تبصرے کرنے لگے۔ اس مخلوق کا آسمان کی جانب جانا ظاہر کر رہا تھا کہ وہ واقعی کوئی فرشتہ تھا اور وہاں تراویح کے دوران اچانک ہی معجزہ رونما ہو چکا تھا۔ درمیان میں چھوٹ جانے والی تراویح کا سلسلہ وہیں سے جوڑ لیا گیا تھا، مگر اب دماغ اسی مخلوق پر اٹک چکے تھے۔ لیکن بعد نماز تراویح جو کچھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا وہ انہیں اور بھی حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ جی ہاں دوستو، لوگ جس قدر حیران ہوتے وہ کم تھا، کیونکہ جب نماز تراویح کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے موبائل میں موجود کیمروں کو دیکھا تو ان پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس مخلوق کی تصویر وہاں سے غائب تھی اور یہ تصویر تمام موبائل سے غائب تھی۔ لوگ یہ سب دیکھ کر سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ سب اللہ کی شان کبریائی کا ادنا سا منظر تھا جسے اللہ کی ذات نے لوگوں پر ظاہر کیا تھا۔ بے شک وہی ذات عبادت کے لائق ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے اور اس کی بڑائی کو صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی قبول کرے۔ یہ سب منظر دیکھ کر لوگوں پر ایسی رقت طاری ہونے لگی کہ اب وہ حالت سجدہ میں ہچکیوں اور سسکیوں سے رو رہے تھے۔ اللہ سب مسلمانوں کو رمضان المبارک میں عمرے اور طواف کعبہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔